यार बादे आर पूरा अरकानर हीरो मोहतरम जनाब कमांडर सबसे आला कमांडर आर उस्ताद खालिद साहब अल्लाह ताला ये तार मेहनत रे कबूल करो आर मोहतरमे आर मुजलिस मजे पता रखिबो आर हुनियार बेकुरने इत्मीनान हासिल करिम फलयतफद्दल मशकूरा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही वजद बाकुम قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاهد غازيا في سبيل الله فقد غزا अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानाहु व तआलार बेता शुक्रिया हम हतर बर होले अरकार रंजा सल्वेशन आर्मी रे अरकान जमीनर भितरे आज्जा आर आमिर अबू अम्मार जुनूनी मेहनत द्वारा आर आमिर पूरा रंग को लेदर और मेहनत द्वारा अज्जा आर यार बादे आय अरकानों से विना उतरती निजर रंग को आजादी दे जुलुमती नेलिवा लगलिया रे अरकान और देशा लगलिया रे मेहनत दे कुर्बानी दिया रे और शहीद ये दे पाए नकल दीना से तारा शहादत करो रे अल्लाह ताला ये कबूल करिलो तारे अल्लाह ताला ये आला जन्नत फिरदौस नसीब फरमो आरा पूरा रहेंगे को मैं पूरा 40 लाख दुनिया मुझे जहन्नत जागा तासी आरा होना हालो तो मुझे अरकान जमीन मुझे निजर रहेंगे को उमर आजादी लगलिया रे शहादत ओ ये इचारारे होना हाल तो मुझे फौरन हरियू आर इचारार माँ बाबा कलोरे आर इचारार दो विंडो कलोरे आर तुम हर हाल तो मुझे सायर दाहुरी वो आर तारो जाते अल्लाह ताला जाते सफर आता बनमु यार बादे अरकानो जमीनर रोहिंग्यार कोमर आजादी दे देशा लगलिया रे जियालर भितरे जेरुन निकी भाई नकल आसे कष्ट मुझे आसे ए तारा बाम्मा कलरे आ तारा बोफंडरे सफर आता वो फरमु आ तारा अल्लाह पूरा कुमे आरा दुआ गुरियो तारा दासे मुश्किल दे तो गुली हो तो आसान हो जाएगा अल्लाह ताला ये इंशाअल्लाह होना हाल तो मुझे मुश्किल होती है हमेश करना रखी वो अल्लाह ताला जाते आसान कर दी वो इंशाअल्लाह यार बादे आय आर नौजवानों कलर यान अनरा हुनी लो यो अल्हम्दुलिल्लाह अरकार रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी नौजवानों कल और अरकार रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी स्पेशल फोर्स कल अज्जा अनरा मुंगे पूरा दुनिया मुंगे खाते रहे दे अल्हम्दुलिल्लाह अरकार रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी ऑपरेशन स्पेशल फोर्स अल्हम्दुलिल्लाह अज्जा अरकानो जमीन बुतरे रोहिंग्या कोमरे जुलुम के चेरेंजना मबागे तेरे सकलोरे मारियरे लारे को सलता से अल्हम्दुलिल्लाह इन लारा कामयाबी हासिल करियो रे अज्जा रे खुशी मजलिस तो बनावर अल्हम्दुलिल्लाह और पूरा आर दिन के नौजवान बाहर कला से इन से जाका मुझे चला रे अल्लाह ताला जाते खुशी मजलिस बनाते यार दाता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और अरकार रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी नौजवान बहादुर भाई आए
ই হতাই মনে রাখিবা আজ আর কারণ জমিন মধ্যে আর রোহিঙ্গা কৌমরে জুলুম করছে রে রোহিঙ্গা কৌমরে গল্ফ বাড়ি সারা বাড়ি বেলা দে আর দিবা মত বাগে এ তেরার গ্রুপ আছে ইবাই আজ হিনর নিজর গাইতে নিজর আজাদি হাজার করে গেল উলিয়ারে রোহিঙ্গা কৌমর বুতাতুন নজওয়ান কাল উলিয়ারে আর আজাদি হাসিল করে গেল উলিয়ারে আল্লাহ তাআলা এটা আছে আর নজওয়ান কাল দিয়ে রে ইয়াদ বেশাবি ইস্যু করে আলহামদুলিল্লাহ আর স্যার নজওয়ান বাহাদুর পাই আর হোনা হারত মধ্যে হিম্মত না হারাইও আর সাথে আল্লাহ আছে আল্লাহ তাআলা এটা আছে কোরআনের মধ্যে দিয়ে ওয়াকাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা আল্লাহ গো ওকিল কাফি আচ্ছা আর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ये জায়গা জায়গা हर वक्त मदद दरियारे मदद दिया अल्हम्दुलिल्लाह नसरत का आरा पाइया अल्हम्दुलिल्लाह मोर नौजवान तल আচ্ছা আল্লাহ তাআলা কাছে হারা লাইদুল লড়াই করিয়ারে আল্লাহ নসরত আরা দিকে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা কেমন নসরত দেরতে আরা দিলে উতারে হলো হালতে মুঝে জোর হদিয়ান হিম্মত হদিয়ান কোনদিন হারি ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া মতবাগে তেরে সকল যেদুন কুয়ত লয়ারে যত গাড়ি আছে আলহামদুলিল্লাহ আরাদে পুরা দুনিয়ারে হদি এন্দিলা মতবাগে তেরে গুরুর তারারি হদি তোরা আইয়ো আর তোরা ওয়েলকাম আর খুশি আলহামদুলিল্লাহ আর আল্লাহ লারে করতে আছে আলহামদুলিল্লাহ তারা আছে দুনিয়াতে আখিরি রাস্তা মুঝে গিয়ে আর তারা সামান্য কারারে আল্লাহ তাআলা যাতে পাবাইয়ে আলহামদুলিল্লাহ ইয়ানির নসরত এন্দিলা পুরা আর কানো জমিন মুঝে মতবাগে তেরে গুরু অনরা ইয়ান শুনি লইও আর আল্লাহ রে আজ শুরু ইনশাআল্লাহ আর কানো জমিনের বুততুন আর হনা হালতে মজা আর ননেলিয়ম আর শাহাদাতরে লইম দে পুরা কওমে বুঝিলয় আলহামদুলিল্লাহ আর ফাতা নসরত আর আল্লাহ তাআলা এ দেদে আর আছে আর আমির আবু আম্মার জুনুনি পুরা কওম লিডার আবু আম্মার জুনুনি হাফিজুল্লাহ এটা হুকুমরে মানিয়রে আর আসিদতুল্লাহ আর হনা হালতে মজে দুনিয়া কুলে যাইবার দে আর আমিরত এটা তোরে 1920 নগরী ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর তার কাছে ইনো মধ্যে জায়গা জায়গা আর তুই পৌঁছ আছে এক জায়গা ন আলহামদুলিল্লাহ আর তুই আজ আর খুশি মুজলে সরে কান গছি আর তুই পরে লড়াই আছে আলহামদুলিল্লাহ পুরো আর কান জমিন মধ্যে আছে আর কার রঙা সালভেশন আর্মির ফোর্স তো ওনা হালতে মধ্যে আর নেলে ইনশাআল্লাহ আর যেদিন ফৌজ কল আছে ইয়ানা তাজো আর কানা আজাদি সারা দেশে আর কানা জমিনাতে নিলিয়ন দে আর কানা মারিয়ার আর কানা আজাদি লেরে নিলিয়ন দে ইয়া বুঝলে ইনশাআল্লাহ ইয়াতাল্লাহ আই পুরা রোহিঙ্গা কুমরে ইয়ান দালাই দিতে অনরা আলেম ওলামা মাস্টার ডাক্তার এন্ডিলা আওয়া মতল যেদুন আছে আর মিলি দুনিয়ারে এই ওয়াক্তের মধ্যে আর আছে নামি জেলই আর তো আর হলো ওয়াক্ত নাই ইয়াতাল্লাহ আর রোহিঙ্গা কো আমির আবু আম্মার জুনুনি জিন্দাবাদ আর পুরা রোহিঙ্গা কো লিডার আবু আম্মার জুনুনি জিন্দাবাদ জানবি রোহিঙ্গা কো আজাদি লেগরে যাই ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর নওজওয়ান ভাই নকল আলহামদুলিল্লাহ আর নওজওয়ান ভাই নকল আর কার রোহিঙ্গা সল বিজয়নার নওজওয়ান ভাই নকল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা এ জেতিলা করে নাকি
lari karo gaya arare zaga Allah Taala kamiyabi diya alhamdulillah endila mummi kayo ara mari lare arkano zamino mujhe khushi hokan manawai inshallah Allah Taala idase ara harban nojwano tolare himmatate bahadurire pore radiyare Rohingya kumore zulme jere inore nafare arkano zamino butore Rohingya kumor azadi hasil kori Allah uliyore প্রত্যেকবার নজওয়ান বাইন্দারে তৌফিক তো আর কবুল করিল এই আর হতে জোরে শেষ করে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ আর মুহতারাম উস্তাদে আর যে বয়ান করতে আর হুরা মুজিব ওয়ালা বিকুতুন এতনে নেহাদরে বলি আশা করি আর পুরা রোহিঙ্গা কমতুন আর উস্তাদর কথা হইয়ারে এতনে নেহাদরে বলি আশা করি ইবাগো আর ইন্দ্রিয় শখসিয়ত দিবে নাকি হযরতে আবু আমর জুনুনি হাফিজুল্লাহর তেলাওয়াত করিয়ারে পুরা জীবনের কুরআন দিয়ারে রোহিঙ্গা কমল্লা বলিয়ারে আর কান জমিনের মজা কইয়ারে রোহিঙ্গা কমরা আল্লাহ বলিয়ারে তো এরে থেকে আল্লাহ তাআলা আর হযরতের হায়াতেরে বেশি লম্বা করে দেব আল্লাহুম্মা আমিন ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أرى أركان روهينجا سلبيشن أرمي الله أركان الزمين مدى الله تبدين الخاطر الله نزر زندگی وقف کری ولی الله يا الله نزر يا رب العالمين غرباري بو هنشوري الله تبدين الخاطر الله ظلم بدر عرب بن الله اكسام مدى جموعي الله مجلس مدى يا الله مجلس مدى الله ترحس عرض وغير يا رب العالمين يا الله مجلس الدوار الله مجاهد الدوار الله فردا سرا قبول ورز الله सबसे पहला आरर अमीर पूरा रोहिंग्या कोमर लेडर जनाब अबू अमर जिन्होंने हफिजुल्लाह आरर फरान या अल्लाह इबर गुनाह माफ कर दे अल्लाह या अल्लाह आरर अमी सफर मां बाप गुनाह माफ कर दे अल्लाह आरर अमी सफर अल्लाह फाति जुदून अल्लाह सादिक कला साहब गुनाह माफ कर दे अल्लाह आरर मुहद्दिस साहब गुनाह माफ कर दे अल्लाह मुहद्दिस साहब मां बाप गुनाह माफ कर दे अल्लाह या अल्लाह जतरहत मजा सल्लल्लाह तरक मां बाप गुनाह माफ कर दे अल्लाह तरक गुनाह माफ कर दे अल्लाह जतरहत मजा सल्लल्लाह तरक आसन साथे मामला करी अल्लाह तौफीक दे अल्लाह या रब्बल आलमीन पूरा रोहिंग्या कोमर गुनाह माफ कर दे अल्लाह या अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर अल्लाह अरकान मसलमा दे इत्तेफाक अल्लाह कबूल करे अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर अल्लाह अरकान मसलमा दे अल्लाह मिलजुली अल्लाह अरकान जमीन मदाय रहम करे अल्लाह गुनाह कबूल करे अल्लाह या अल्लाह अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी आरब तो अल्लाह होना गरज नहीं जिंदिल्लाह आर अमीर जनाब अबू अमर जुनून हफिजुल्लाह इबा तो अल्लाह होना गरज नहीं अल्लाह आर अमीर पूरा रोहिंग्या कोमर लीडर जनाब अबू अमर जुनून हफिजुल्लाह इबे अल्लाह निजर जनर अल्लाह मालूम अल्लाह तरहत मदमी सिविल है अल्लाह या अल्लाह इबा तो होना मकसद नहीं अल्लाह इंदी लगवा मुखलिस अल्लाह आर अमीर अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर लीडर अल्लाह या रब्बल आलमीन तिबर मामला रासन कर दे अल्लाह इबर आर अल्लाह खत्म दे वापस आने दे अल्लाह आसानी साथ अल्लाह या अल्लाह इबर हयात अल्लाह लंबा कर दे अल्लाह या अल्लाह इबर जुहूद रो कबूल कर अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर अल्लाह आजादी नेमत ले रे माल माल कर दे अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर आजादी नसीब फरमा अल्लाह या अल्लाह आर अल्लाह আমি সাবর হক কমদে আর আরকান রোহিঙ্গা সলভেশন আরমে আর দুয়ারে কবুল করে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আর বাপ আর ফরান আর হিরু আর সগর ফুতলে কায়েদার খান জনাব আবু আমর জুনুনি হাফিজুল্লাহ এবার হক কমদে আর পঞ্জত দুয়ারে কবুল করে আল্লাহ আর আল্লাহ বেশি আল্লাহ আমি সাবর তাদের ওরে আমি সাবর নিজামের ওরে তাকিয়ে রে হাইদেকার হারকান সাজম মাদ আল্লাহ আগত তুনার মজবুতে রে মেহনত রে বারাই লেজা হারিব আল্লাহ আর বেগুনার আল্লাহ বেশি তৌফিক দে আল্লাহ আর দুয়ারে কবুল করিল আল্লাহ ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইর খালকি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন माशाअल्लाह तबारक